Shalom, menjua-jua man banta kerina senina dengan turang ibas gelar Kristus, ija papekam ringan. Salam sehat man bandu kerina. Keleng ate Tuhan tetap min namani kita. Jumpakah kita ibas oratan PJJ ta. Kena tanggal siwa suku tanggal 15 Agustus tahun 2026. Jana OP kita ngoge kata di bata si jadi palas PJJ ta. Mari perlebe si pindo kepentaran man Tuhan ras kita toto si pembulat ukurta toto kita. Man bandu o Tuhan kami pengendes sebab ibas kam nari kap ialokan kami kepentaran. Ajari kami Bapa gelah katandu si kentis nari ioge dengan irunungkan kami. Tuhu ngasup kami ngangkaisa dengan tuhu beluh kami pembar kenca man kerina teman kami. Ibasa ada perpulungan. Kelah retangkas na itandai kerina teman kami. Isekam Tuhan di batas sirkuasa. Maka Tuhan pimpin dudage kami. Ibas ngorati karena katandu enda. Kesandu si badia. Elah sinemani kami. Ibas kelar Kristus Yesus kami toto. Amin. Kekelin Tuhan. Kata di batas si jadi ogenta. Ibuat ibas kitab Kejadian bindu 22 ayat si pemena seku ayat 14. Kata na bagenda. Alu batang belin iperintahkan di bata Abraham persembahkan Isa. Iba seda paksa kenca engkau lepas kejadian endandai kerina. I uji di bata ma Abraham. Erlebuh di bata man Abraham nina. O Abraham. Ngalui Abraham. Enda aku Tuhan. Buat anak du nina di bata. Anak du si tonggal Isa si seh kelatendu keleng na. Cenari lawas lah ku tanah Moria. Ija ida sadat dalang si kutuduhkan bandu kari. Persembahkan ia jadi sada persembahan gelehan man bangku. Pepagina lampasar pagi-pagi ita kai Abraham kayu man ranting persembahan ita makena ku gurung keladena, cenari babana Isa ras dua kala suruh-suruhana. Berkat mekala enda ku ingan si enggo ikatakan di bata man bana. Iba suari petelukan ko ida Abraham ingan amin nagian daud denga. Cenari nina man suruh-suruhana timai kena ijenda ras kelade Aku rasa anakku lawas kuja ersembah, kenca bagai mulika kami kari. Isuruh Abraham si Isa ma baranting cana ia jine ma bapiso ras rara api. Asum ya erdalan duana nina Isa bapa. Ngaloy Abraham kai anakku. Nungkun Isa rara api ras ranting lid. Tapi ijakin biri-biri siman persembahan ken ijabab Abraham nina di bata kari nekap kenca. Cenari terus kenaka perdalanan na duana. Kenca engkau ibas ingan si katakan di bata bana. Ipajakkan Abraham sada batar-batar man ingan persembahan tutungan. Kenca bagai isusun na ranting ibabona. Iikat na anak na. Jenari yampar kena idatas batar-batar ingan persembahan ibabo ranting dai. Kenca bagai ibuat na pisona munuh anak na Athena. Tapi ilebuh malaikat Tuhan ia ilangit nari. O Abraham, Abraham, ngalui ia. Kai, enda aku. Ola bunuh anae. Ola ugapa peban ia, nina malaikat dai. Enggo kuatah biar kaman di bata. Maka anak du si tonggal lakam ertahan mereka cak bangku. Ipernahan Abraham kelewat. Cenari arapudina idana sada bajar biri-biri sangkut tandukna ibaswaran. Ibuat na biri-biri makai persembahkan na jadi persembahan tutungan man Tuhan ganti anakna. Iglari Abraham ingandai Tuhan nikap kenca. Seasa genduari peningkala Tuhan nikap kenca idas delengna. Secenda kata di batas jadi palas renungan ta. Tema guna jadi renungan ta MKap Tuhan nikap kenca. Erkawitan ras subtema mengenal Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Kekelin Tuhan OP si pabagesi pengangkanta karena kitab Kejadian bindu 22 ayat si pemena seku ayat 14 enda. Ate kami nurikan sada kisah. Enda kisah nyata.
Sekali jadi lit sada jabu, si pak sana aru ate. Dalan-dalan na aru ate emo kitekan anak simbaru tubuh ibas jabuna la sempurna kulana. Tanna duana lalit nahena kape la sempurna. Rukur sinande rasi bapa jadi kailah pagi anak kue. Ugalah pagi ia mandras minum. Uga ninancari pagi adilanai pagi kami geluh. Atena. Rukur ia segedang-gedang wari. Cenah kenca anak enda ngorok belina ngo memasuki usia sekolah. Magati kal ia tangis ban toko-toko temanna. Ejek-ejek temanna. Ergiteken tubuhna sila sempurna. Semaka umur 10 tahun ia mengalami depresi. Atena bunuh diri. Berontak ia bas pusuhna. Engkailah maka Tuhan izinkan ia tubuh bagai nina bas pusuhna. Tapi bas sada paksa. Kenca ia nandai Tuhan. Igejap kena. Kepekan beruntung kelnga ia. Iberikan kesempatan geluh. Adilit idana kalak merhat gedang umurna. Tapi engkau sepak sana rujung geluhna. Iya, iberikan Tuhan kesempatan geluh. Maka nina basukurna, uga maka laku pergunakan kesempatan bagai. Cana, icidakan nandena kape, lit sada artikel ibas koran, karena skala disabilitas si sukses kegeluhanna. Maka sadar ma ia jenari erlajar ia menulis, erlajar mengetik, alunahena sila sempurna dai. Lit ije 2 jari-jari nahena, si manfaat kena. Ia bahkan belum ngo berenang. Adilik kita si lengkap tanras naheta, lah kita beluh berenang. Ia lalit tanna, nahena pe gendak-gendak je, tapi beluh ya berenang. Semua berawal dari tekad. Jana terus kena kape pendidikan na sarjana. Jenari umur 10 siwa tahun yang go mulai jadi motivator. Memotivasi enterem jelma termasuk anak-anak sekolah. Jana ia nulis ada buku berjudul Life Without Limits. Anak enda gelarna MKap Nick Fujisik. Lek kangkam pernah megi kisah geluh na. Nick Fujisik. Kai sindu jadi karun ate orang tuana terjabab. Sebab Tuhan enggo kepenikapkan si mahulina man anakna enandai. Kekalian Tuhan, apa ikam pernah lihat pengalaman du? Ibas kekurangan du, Tuhan nikapkan si perlukan du. Entah mungkin lihat kita pak sana aru ateta. Cenare tersungkun-sungkun ukurta, ugakin maka bagai Tuhan. Ugalah pagi Tuhan. Tentur bagai-bagai situasi geluta, mawon mabai kita langasup memahami rencana Tuhan. Maka si jadi pertanyaan refleksi man banta guna bengket kubas ora tenta enda. Uga dage carana gelas yang ke rencana Tuhan ibas geluhta. Dengan lah kita aru ate mbas nalani paksa sila bagi ukur ta. Mari erlajar kita arah Abraham. Kaklen Tuhan ogen PJJ ta enda. Enda nurikan karena Abraham ibas ngalokan sada perintah ibas di batanari. Iza erlebuh mo di bata man Abraham nina Abraham. Cenari nina di bata buat anak du. Anak du si tonggal. Si Isa, si sekel atendu kelengna. Cenari lawas lah ku tanah Moria, persembahkan ia jadi sada persembahan gelehen man bangku, bagem nina di bataman Abraham. Sieta maka anak Abraham rasdarana Sara sekala ngenca sada. Anak na ngenca, tergelar Isa. Jana anak epe ngko kandeka itimai-timai, maka tubuh pe anak umur Abraham go ka metua go 100 tahun.
Canalanay bo mungkin anak nanari, jadi ganci sambarna adi siukuri secara logika. Bicara persembahkan na isa lanay bolit ganti na bagela. Tapi suruh dibata gunay persembahkan anak Adi biri-biri, lembu, entah kambing gia, uga gia, jilay na ipindo dibata. Tentu labong berat kelakap Abraham. Tapi si pindo di bata siya tena kelengkel. Anak na si tonggal. Ngenca anak na ras darana. Si paling meherga yakap na. Ipindo di bata. Maka uga respon Abraham. Ayat petelukan ikatakan ijay maka pepagina. Berarti kenca alo kena perintah di bata senda pepagina. Minter ke Abraham. Lampas pagi-pagi, ita kay na kayo man ranting persembahan. Jenari persiapkan na kerina siman baban. Baba na kape anak na isa, ras dua suruh-suruhan na. Berkat ku ingan si perintahkan di bata. Dan nuduhkan maka Abraham patuh. La siti pe ia nungkun, laka itunda-tunda na keberkatan na. Langsung pepagi na lampas pagi-pagi ngoyar sikap guna nehi perintah di bata. Uga maka Abraham lamronta. Adikam day ara Abraham uga menindu merespon perintah di bata Adi syukur-ukuri mungkin adik kita ara Abraham de banggom leben kita ngandung lanai kita petman. Sedangkan cincinta saja ipindo bas kita nari bancing kita merawa berontak. Ugakin maka harus cincinku. Enda mue kenangan na ninta kang pasti. Enda anak ipindo. Anak buah barata ipindo di bata. Guna persembahkan jadi persembahan gelehan. Memang konteks na paksa si Abraham endang gelu ibas kepercayaan mandewa-dewa. Bas tradisi kanaan pak sasi praktek mempersembahkan anak guna jadi persembahan gelehen enggo semalkin terjadi. Maka labo mengati Abraham kai maka ipindo di bata anak na guna jadi persembahan gelehen. Maka baswari petelukan perjalanan Abraham rasanakna menuju ingan si tetapkan di bata dai. Enggo idah Abraham ingan dai amin pendoh dengar. Enda nuduhkan maka bas kedekatan luar la siti pe mundur Abraham. Lamo bah ukurna. La ia mundur kencangko idana ingan dai. Ila ko kena tetap perintah di bata. Amin pe lengabo itu na rencana di bata. Kenca bagai sama Abraham ku ingan si tuju. Persiapkan na kerina si perlukan. Guna nakan persembahan gelehen. Maka bas ayat pitu, seku ayat walu, tereda hijai maka anak nasi Isa nungkun. Idah narara api, ranting, enggolit, tapi biri-biri siman persembahan kan lengalit. Kain nina Abraham ngaloisa, di bata kari nekap kenca, nina. Tereda hijai kini teken si pagu, mantuhan di bata, ibas diri Abraham. Iya Tuhan. Percaya saja apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Dilakukan saja. Bagilah kira-kira. Maka kenca bagi ibabaina terus anak na Isa. Seku ingan si katakan di bata. Ijay bahan na sada batar-batar. Isusun na ranting babaw na. Ikat na anak na si Isa. Jenari ampar kena ida atas batar-batare. Tuhu-tuhu ilako kena kai si perintahkan di bata manbana. Alu bagay. Abraham lulus uji. Sita maka Abraham igelari bapa kalak sirkini teken ya. Bapa orang percaya engkai. Sebab tentang nanari pe ia ilebu di bata guna nadingken ku tanah berkat ku negeri sileng ngabo itah na ica. Ara penggom teridah kepatuhan na mantuhan di bata. Kepatuhan na nuduhkan kini teken na si paguh. Enda iuji di bata dengan ka ia alumindo anak nasi tonggal gelai persembahkan jadi persembahan gelehen. Petrida kepatuhan Abraham dai.
Makai buat na pisona. Gelah na anak na. Je merempet malaikat Tuhan erlebu ngatakan gelah la uga papeban na anak na Cana enggo ida di bata maka Abraham tuh biar man bana. Anak na si tonggal pelayar tahan guna mereka caman Tuhan di bata. Kenca bagai ida Abraham lit ije sada bajar biri-biri sangkut tanduk naba semak belukar tape waren. Ibuat na jadi persembahan tutungan man Tuhan ganti anak nandai. Cenari bahan na gelar ingandai Tuhan nikap kenca. Bagem ingan enda igelari kalak pe. Kekelin Tuhan kai siturikan karena Abraham enda sada kisah karena kepatuhan man Tuhan. Lasiti pe Abraham gentar ras tawar menawar nandangi perintah di bata. Lasiti pe iyang git nembak di bata. Patuh ia semaka ia loken nama ulih na. Ija isikapkan di bata mesada bajar biri-biri guna ipersembahkan jadi ganti anak na Isa. Cenari adi si teruskan ngogesa seko ayat 10 waluh. Ikatakan ije maka Abraham ipasu-pasu di batar kelangkan malaikat na. Genduari uga adik kita ibas posisi Abraham enda. Ngasupnya kita bagi Abraham patuh na. Sekali jadi basada acara pembinaan keluarga, isahkan sada penungkunan man krina keluarga-keluarga si hadir je. Penungkunan si isahkan pembicara tapi narasumber man krina peserta, katakan na baginda adikam terpaksa memilih di antara semua anggota keluarga sengesi penting na akapdu nena. Maka berbagai-bagai jawapan ni. Ara perbapan jawapan na si penting na iyan dahara nina. Adi ara pernanden deba ngatakan maka si penting na anak nina. Canah nandangi jabu sila ngalit pupus na jawab na si penting na perbulangan na. Kenduari adikam isungkun senge si penting na akap nubas jabundu. Adi anak kin prikop ta sendahi pasti tuh gawar pusuh ta arban kita bergumul kelai. Ugang sikap ta adi anak ta pindo Tuhan. Ngasup dia kita tetap ngelakukan singenate Tuhan. Kekelain Tuhan pertanyaan dalam boga gampang guna ijabab. Janganlah banci lang bergumul hebat ngai kita pe. Tapi banci kita belajar arah sikap Abraham ibas palas pejejeta sekalienda. Si tetap patuh dengan ngikutkan perintah Tuhan. Amin pe ipindo Tuhan anakna si keleng kelatena. Si tuhuna di bata labot tena munuh Isa. Tapi nguji kini teken Abraham. Sejai mengenca surah-surah Tuhan. Uji na atena Abrahame. Labo gelah mate anakna. Cana ujian enda ertujun gunangida sa ija kini teken tapi ketaatan Abraham ngikutkan kata di bata. Maka kini teken Abraham enda nunduhkan man banta maka adite kita man Tuhan. Lengape siang kerencanana tetap kita ikut dalam na. Kini teken Cana kini teken ibenakan arah magikan perintah di bata tapi kata di bata. Cenari ngelako kenca. Maka gelar kini teken laban silang harus menda kita rusur magikan perintah di bata tapi firman Tuhan. Cenari maka silakokan siwujudkan dalam tindakan. Selanjutnya arah peristiwa endandai tangkas. Isidahkan maka di bata berbeda kap. Ras di bata si deban. Si itandai dengan si isembah paksa si Cana kama jadi titik balik menghilangkan penyembahan. Alu carang korbankan anak. Maka lenai bo Isa si gelah. Melainkan sada biri-biri singgo sikapkan Tuhan. Jadi ganti Isa. Di bata jine nikapkan persembahan
Cana di bata jine pengadi cara kuno praktek-praktek pengorbanan manusia si jadi bas paksa Cenari arapalas pejejeta enda petang kaskap. Maka di bata kap sinikapkan kai si perlukan anak-anakna. Kai si perlukan kalak si tekman bana. Nggo si kapan di bata. Maka dilit kam si pak sana aru ate. Ingat, aru ate duela menyelesaikan masalah. Tapi kepatuhan duman Tuhan meredalan guna Tuhan berkarya bas geluh ta. Sebab ibas Tuhan nari ngekap solusi kerana masalah. Sila mungkin pebanci jadi mungkin ibahanna. Kini tekan Abraham nuduhkan. Maka penandai nandangi di mata engkau jelas. Lanai ia ragu mereka kai pesi pindo Tuhan manbana. Adi gambarkan kepatuhan Abraham paskal bagi kalak si angkatan ia basar sembah ku Tuhan. Lalit perlawanan. Sebab itu na Tuhan puna kerina silit bas ia. Angkatan tandanya berserah. Maka bagi kencai pindo Tuhan anak na si Isa ia bersedia menyerah kenca amin pe si paling ikelengina si paling meherga ia kapna ipindo di bata. Kekeliling Tuhan temata Tuhan nikap kenca. Alusub tema mengenal Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Enda mabai kita guna terus membangun hubungan pribadi. Entah penjagai kesehatan rohanita. Alu tetap patuh dalankan perintah di bata. Amin gialit situasi si sulit pak sana. Kuasa di bata ngencang asup jamini geluhta. Kuasa di bata ngencang asup permakan ni kita raspe papalem si sakit bagi pem pagagahi ukur si kote. Maka mari si dalani geluhta alu membangun hubungan pribadi ras Tuhan. Hubungan pribadi ras Tuhan ibangun melalui kepatuhan man Tuhan. Mari arlajar kita bagi Abraham. Ibas ia ngalui Tuhan kay nina enda aku Tuhan. Enda aku Tuhan. Enda nuduhkan kesediaan na. Katawari pak sampai Tuhan arlebuh enda aku Tuhan nina. Laya cebuni la ia nila. Bahkan ipindo pesi menghargana bas ia nari la ia tawar menawar. Kita pe bagelah min. Kaikin si menghargana ibas geluhta. Arus na si menghargana emkap hubungan taras Tuhan. So alu kemalangan man Tuhan kerina kuh ibahan na bas geluhta carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita pe bagai tetaplah ukur ta bangun kini tekenta ku Tuhan. Gela alu bagai kerina silit ibas kita pe tetap ipasu-pasu Tuhan. Maka ibas dalankan dahin si muhuli bas geluh tapi nampati kalak si membutuhkan ngelai ras makekan talenta-talentata bagi Abraham kita ngalui Tuhan. Enda aku Tuhan. Kesediaan tamagikan ras matuhi kata di bata emkap bukti kini tekenta. Perdalanan Abraham ku tanah Moria enda merupakan perdalanan kini teken. Pas bagi geluh ta. Ya. Kita bas dunia enda perdalanan kini teken mekap si dalani kita tiap-tiap wari. Ija megati kita bergumul biar arwah teta. Tapi ingatlah maka Tuhan kap jadi gegeh ta. Ora et labora ertina ertoto rasardahin. Si tutu sirdahin tapi olah kalupa kita ertoto. So adi lupa kita ertoto sia-sia krina sidahikan kita. Engkai sebab ibas Tuhan nari makap gegeh guna erdahin. Ras ibas Tuhan nari makap rejeki. Maka pabelinlah pengarapan taman Tuhan. Ulah dekahan tawar menawar. Apakah ope berkat ku gereja, ope berkat PJJ, ope berkat ngapuli, ardiakonia, ras terusna. Asal ngaudan lah ni surung. Asal mate lampu ngau birawanan darat. Eleng ngakak patuh gelar ne. Bukti maka kita teman Tuhan. Emo tetap setia dalankan perintahna.
Setia kita sembah manbana, tetap ukur ta, maka Tuhan nemani kita. Cana ingatlah, maka iba situasi sila bagi ukur ta. Banci jadi cara Tuhan, gunam peseh pasu-pasuna, ras nuduh kendalan si sikap, si enggo irancangna ibas geluh ta. Tuhan kap ingan tarnalem, ia kap penampat si tuhu-tuhu, ia kap si engkawali kegeluhan ta nainari serasa lalap. Amin. Tuhan pengasup kita dalankan kata naras kita toto. Oh Tuhan di bata Bapa kami, Bapa si jadi ingan penaleman kami. Tetap ukur kami Bapa, maka kam kap Bapa sidem alu kelang ate. Singangkai keri na isi pusuh kami, si mata karena waris si papagin. Sampati kami Bapa, gelah membangun kini tekan kami. Ibas kami ngaloken katandu, ibas kami ngorati karena katandu. Kesandu si badi alamin petetap ukur kami, maka kepatuhan mekap benar-benana, kerina kalak situ ngaloken pasu-pasundu. Ajari kami Bapa, gelap banci terus tuduhkan kepatuhan kami, dengan rata guna kini tekan kami, arah kami dalani wari-wari geluh kami, arah kami ngidah lias atendu, arah kami dalankan surah-surandu. Ibas gelar Yesus Kristus, kami toto dengan ernalo man bandu. Amin. Selamat PJJ man banta krina, Tuhan si masu-masu.